सोचिए, रात का वक्त है। आलम इस्लाम के सबसे ताकतवर बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने इंतहाई महफूज खेमे में सो रहे हैं। बाहर हजारों मुहाफिज पहरा दे रहे हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जब सुबह सुल्तान की आंख खुलती है तो उनके जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है। उनके तकिए के साथ बिल्कुल उनकी गर्दन के पास एक खूनी खंजर गड़ा हुआ था, और उस खंजर के साथ एक खत था जिस पर लिखा था, हम तुम्हारे बिस्तर तक पहुंच गए हैं, अगली बार ये खंजर तकिए पर नहीं तुम्हारे दिल में होगा। ये काम किसी जिन या भूत का नहीं था, ये पैगाम था तारीख की सबसे खुफिया और खतरनाक तंजीम का, दी हशाशीन। ये लोग कौन थे? ये कहां से आए थे? तारीख गवाह है कि बड़े बड़े बादशाह मैदान जंग में मौत से नहीं डरते थे, लेकिन हशाशीन का नाम सुनकर उनके पसीने छूट जाते थे। ये कोई फौज नहीं थी जो आमने सामने लड़ती, ये वो साये थे जो आपके भरे दरबार में आपके मुहाफिजों के बीच में से निकलते, खंजर चलाते और फिर भागने की बजाय वहीं खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करते। इनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी या जादू था? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। इस पूरी खूनी खेल के पीछे एक ही दिमाग था, हसन बिन सबाह। ईरान के शहर कुम में पैदा होने वाला ये शख्स आम नहीं था। उसके पास तलवार का जोर नहीं था, लेकिन उसके पास अल्फाज का जादू था। वो लोगों का दिमाग पढ़ना जानता था। वो जानता था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी लालच और जन्नत की ख्वाहिश है। उसने फैसला किया कि वो एक ऐसी फौज बनाएगा जो पैसों के लिए नहीं बल्कि अकीदे के लिए अपनी जान देगी। हसन को अपनी सल्तनत बनाने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जिसे कोई फतह न कर सके। उसकी नजर पड़ी अल-मुत पर। फारसी में अल-मुत का मतलब है बाज का घोंसला। ये किला जमीन से 6000 फीट की बुलंदी पर एक नोकीली चट्टान पर बना हुआ था। वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही पतला सा रास्ता था, जहां एक वक्त में सिर्फ एक आदमी गुजर सकता था। अगर नीचे पूरी दुनिया की फौज भी खड़ी होती तो ऊपर से सिर्फ चंद लोग पत्थर फेंककर उन्हें रोक सकते थे। हसन ने चालाकी से इस किले पर कब्जा किया और इसे अपनी खुफिया सल्तनत का दारुल हुकूमत बना लिया। अब हसन के पास किला था, लेकिन उसे लड़ने वाले पागल लोग चाहिए थे। उसने तारीख का सबसे बड़ा धोखा तैयार किया। किले के एक खुफिया हिस्से में, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, उसने एक मसनूई जन्नत बनवाई। वहां दुनिया के खूबसूरत तरीन पौधे लगाए गए, दूध और शहद जैसी नहरें खोदी गईं, और वहां एशिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों को रखा गया, जिन्हें हूरों का किरदार अदा करना सिखाया गया। ये एक ऐसा सेटअप था जो किसी भी इंसान का ईमान डगमगा सकता था। हसन बिन सबाह के जासूस गली मोहल्लों से ऐसे नौजवानों को चुनकर लाते जो जिस्मानी तौर पर मजबूत होते लेकिन ज़हनी तौर पर कच्चे होते। उन्हें किले में लाया जाता और उनकी ट्रेनिंग शुरू होती। उन्हें बताया जाता कि हसन बिन सबाह के पास जन्नत की चाबियां हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। फिर हसन अपना आखिरी पत्ता खेलता। इन नौजवानों को खाने में एक खास जड़ी बूटी मिलाकर दी जाती जिसे हशीश कहते हैं। इसका असर इतना तेज होता कि वो लड़के गहरी नींद में चले जाते। जब वो बेहोश होते तो उन्हें उठाकर उस खुफिया बाग मसनूई जन्नत में डाल दिया जाता। जब इन नौजवानों की आंख खुलती तो वो हैरान रह जाते। उनके सामने वो सब कुछ होता जिसका वादा कुरान में जन्नत के हवाले से किया गया है। खूबसूरत बागात, नहरें और वो लड़कियां जो उनकी खिदमत करतीं और कहतीं कि आप मर चुके हैं और अब आप जन्नत में हमारे पास आ गए हैं। वो नौजवान कई दिन तक इसी ऐशो इशरत में रहते। उन्हें यकीन हो जाता कि हसन बिन सबाह वाकई खुदा का कोई खास नुमाइंदा है। फिर जब वो इस जन्नत के आदी हो जाते, उन्हें दोबारा नशा देकर बेहोश किया जाता और वापस उसी ठंडे, पथरीले और तारीख किले में फेंक दिया जाता। जब वो जागते तो वो पागलों की तरह चीखते, रोते और दीवारों से सर टकराते। वो इस जन्नत में वापस जाना चाहते थे। तब हसन बिन सबाह उनके पास आता और कहता, अगर वापस वहां जाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। इस बादशाह का सर लाओ। अगर तुम मारे भी गए तो फरिश्ते तुम्हें सीधा उसी जन्नत में वापस ले आएंगे।
اب وہ لڑکے انسان نہیں رہے تھے، وہ فدائین بن چکے تھے۔ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ حسن کے ایک اشارے پر اپنی جان دے دیتے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بار کچھ صلیبی یعنی کروسیڈرز سفیر حسن سے ملنے آئے۔ حسن نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے دیوار پر کھڑے ایک محافظ کو صرف سر ہلایا۔ وہ محافظ بنا کچھ سوچے مسکراتے ہوئے ہزاروں فٹ بلندی سے نیچے کود گیا اور اپنی جان دے دی۔ سفیر یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھے کہ جس شخص کے پاس ایسی اندھی اطاعت ہو اس سے جنگ کون جیت سکتا ہے۔ دنیا کو ان کی طاقت کا اندازہ تب ہوا جب انہوں نے سلجوق سلطنت کے سب سے طاقتور وزیر نظام الملک کو نشانہ بنایا۔ ایک فدائین فقیر کے بھیس میں ان کے قریب پہنچا اور اپنے چھپے ہوئے خنجر سے وار کر دیا۔ یہ اسلامی عالم کا پہلا بڑا سیاسی قتل تھا۔ اس قتل نے یہ پیغام دیا کہ اب نہ کوئی وزیر محفوظ ہے نہ کوئی بادشاہ۔ حشاشین کی سب سے بڑی طاقت نفسیاتی جنگ تھی۔ وہ ہر وقت قتل نہیں کرتے تھے، وہ صرف ڈراتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں خنجر رکھنا اسی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ وہ بادشاہوں کے کھانے میں ایسی پرچیاں چھوڑ دیتے جن پر لکھا ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے جرنیل اپنی وردی کے نیچے لوہے کی زرہ پہن کر سوتے تھے کیونکہ انہیں اپنے ہی سائے سے ڈر لگتا تھا۔ تقریباً 200 سال تک حسن بن صباح اور اس کے جانشینوں نے اسی خوف کے ذریعے آدھی دنیا کو کنٹرول کیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ 1256 عیسوی میں مشرق سے ایک ایسا طوفان اٹھا جو نہ جنت کے لالچ میں آتا تھا نہ موت سے ڈرتا تھا۔ منگول چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے علموت کی طرف رخ کیا۔ حشاشین کو لگا کہ وہ محفوظ ہیں کیونکہ علموت کو آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا تھا، لیکن وہ غلط تھے۔ منگول وہ نہیں تھے جو قلعے کے نیچے کھڑے رہتے، وہ اپنے ساتھ چینی انجینئرز اور بارود لائے تھے۔ انہوں نے پہاڑ پر ہی چڑھائی شروع کر دی۔ انہوں نے قلعے کی بنیادیں کھود ڈالیں۔ حشاشین کے آخری لیڈر نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن منگولوں کی لغت میں رحم کا لفظ نہیں تھا۔ انہوں نے علموت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہاں موجود عظیم لائبریری جس میں صدیوں کے راز دفن تھے وہ جل کر کوئلہ ہو گئی۔ وہ خنجر جو بادشاہوں کے دلوں میں اترتے تھے منگولوں کے گھوڑوں کے نیچے کچلے گئے۔ حشاشین بظاہر ختم ہو گئے لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ انگریزی زبان کا لفظ اساسن یعنی قاتل انہی حشاشین سے نکلا ہے۔ آج جب ہم ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں تو ہم انجانے میں حسن بن صباح کی اسی کہانی کو دہرا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مورخین کہتے ہیں کہ حشاشین مکمل ختم نہیں ہوئے، وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور شکلیں بدل لیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسی خفیہ تنظیمیں موجود ہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اختتام: اگر آپ کو تاریخ کا یہ تاریک باب پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے بھی بڑے راز سے پردہ اٹھائیں گے۔